مرد اہن لاسٹ ایپیسوڈ. اظہار و فداکاری، دکھ درد کا شکرانہ. شہید مطہری نے دکھ درد اور مصائب سے متعلق کیا خوب فرمایا ہے. سختیوں اور مصیبتوں کے شکم میں خوش بختی اور سعادت پوشیدہ ہے. انسان کو سختیاں اور مشکلات تحمل کرنی چاہیے تاکہ اپنے لائق وجود کو پا سکے. سختیاں اور مشکلات کمال تک پہنچانے والا کوڑا ہیں. زندگی موجودات اسی کوڑے کے ذریعے کمال اور ترقی کا راستہ طے کرتے ہیں، کیونکہ آگ پتھر کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جب تک لوہے سے نہ ٹکرائے باہر نہیں آتی. ڈاکٹر شہید سختیوں اور دکھ درد کو اسی نظر سے دیکھتے تھے، لہٰذا قدم قدم پر یہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لاتے تھے کہ اس نے مجھے دکھ درد سے آشنا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، خدایا تیرا شکر کہ تو نے رنج و غم کو پیدا کیا ہے، جس کی آگ میں تو اپنے مخلص بندوں کو پگھلاتا ہے. تو نے مجھے اس نعمت سے مالا مال کیا ہے. خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سمجھنے کی صلاحیت دی اور درد سمجھنے کی نعمت سے نوازا ہے. خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری جان کو غم کی آگ میں جلایا اور میرے زخمی دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کیا. آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، زبان کا شکر ذکر خدا ہے، دل کا شکر خدا کی محبت ہے، مال کا شکر خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، علم کا شکر دوسروں کو تعلیم دینا ہے، ہر چیز کا شکر ہے. مالدار اور دولت مند اگر لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس کی دولت کا شکر نہیں ہے. دولت اور مال کا شکر اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، درد و غم کی نعمت کا شکر فداکاری ہے، راہ خدا میں اثار کرنا ہے. اے خدا، میں اس درد و غم کے شکرانہ کے طور پر تیری راہ میں قربانیاں دے رہا ہوں اور ایک لمحہ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا. درد و غم، سختیاں، پریشانیاں اور مصائب و مشکلات ہفتہ دل کی بیداری اور مردہ روح کی تازگی کا سبب بنتے ہیں. شہید چمران فرماتے ہیں، درد و غم انسان کو جگاتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے، غرور و خودخواہی کو نابود کرتا ہے، کبر و فراموشی کو ختم کرتا ہے، انسان کو اپنے وجود کی طرف متوجہ کرتا ہے. انسان کبھی کبھی اپنے وجود کو بھول جاتا ہے کہ اس کا جسم اور وہ کتنا ضعیف ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف جانے والا مسافر ہے. وہ فراموش کر جاتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. انسان کبھی کبھی اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، لیکن جب رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہماری طرف پلٹ آتے ہیں. لہٰذا دکھ درد رنج و غم کا مقصد انسان کی بیداری ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے، تاکہ ان کو اپنے بعض برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے، شاید وہ اپنے گمراہ راستے سے واپس پلٹ آئیں. اور پھر خدا کے سچے بندے خدا کی راہ میں، مقصد کی راہ میں ہر سختی، مصیبت اور رنج و غم کا استقبال کرتے ہیں. انہیں درد و غم کے ساتھ ایسا انس ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر وہ کسی کام میں لذت محسوس نہیں کرتے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. مقدس مشن پر ہر چیز قربان. مقدس ہدف کی راہ میں جو چیز انسان کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، ان میں دنیاوی عیش و آرام، مادی مفادات، اپنے اہل و عیال اور بچوں کی محبت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح راستہ پر گامزن ہوتا ہے، لیکن مذکورہ چیزوں کے ساتھ جب ٹکراؤ ہو جائے تو یہ سخت امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے. لبنان میں چمران کے ساتھ ایک دن یہی مرحلہ پیش آیا. آپ نے جب لبنان کے محروم و مستضعف پیروان علی علیہ السلام کی فلاح و بہبودی کی بنیاد کاموں کو شروعات کی تو ایک دن آپ کی اہلیہ نے کہا،
मैं लुबनान की इस जंग ज़दा और गुर्बत और सख्ती के माहौल से उकता गई हूँ और मजीद यहाँ नहीं रह सकती, लिहाजा वापस अमेरिका चलते हैं। बीवी और बच्चों का इसरार रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन चमरान लुबनान के गरीबों से जुदा होने के लिए तैयार नहीं थे। आपकी बीवी अमेरिकी थी और आप ही ने इसे मिस्र और लुबनान आने पर राजी किया था। आपकी लुबनान और अमेरिका की जिंदगी में भी जमीनों आसमान का फर्क था। अमेरिका में जिंदगी की सारी सहूलियात फ्राहम थी और लुबनान में आपने अपने पूरे वजूद में महरूमों और जबले अमल टेक्निकल स्कूल पर कुर्बान कर दिया था। आखिरकार आपकी बीवी अपने 3 बच्चों के साथ अमेरिका चली गई, मगर आप इन्हें यतीमों और गरीबों के दरमियान रह गए, जिनकी तालीम और तरबियत और कफालत की जिम्मेदारी आपने अपने सर ली रखी थी। इमाम मूसा सदर की बहन रुबाबा सदर लिखती हैं, जिस दिन शहीद डॉक्टर चमरान अपनी अहलिया और बच्चों को बैरूत एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे तो मैं उनके साथ थी। चमरान पूरे रास्ते में रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी अहलिया और बच्चों के साथ हर शोहर और बाप से ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन जहाद और हदफ आपके लिए इस कदर अहम था कि आप इस जुदाई पर भी राजी हो गए। आपकी अहलिया ने अमेरिका पहुंचने के बाद बारहा आपको राजी करने की कोशिश की कि आप कुछ वक्त के लिए लुबनान छोड़कर अमेरिका चले आएं, मगर आप राजी न हुए। शहीद चमरान ने हकीकतन दुनिया को अपनी तमाम खूबियों के साथ 3 तलाकें दे रखी थी। आपने अपनी अहलिया से कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो लुबनान की इन्हीं सख्तियों में दिन गुजारना होंगे, नहीं तो आप वापस जाने के लिए आजाद हैं। कुछ अरसा बाद अमेरिका में आपका बेटा दरिया में डूबकर मर गया, फिर भी आपने लुबनान को तर्क नहीं किया। जी हाँ, दुनिया के कुछ लोगों के लिए हदफ और मुकद्दस मिशन इतना अहम होता है कि इसके लिए हर तरह की कुर्बानी दे देते हैं, और कुछ लोगों के लिए दुनियावी ऐशो आराम और मादी मफादात इतने अहम होते हैं कि वो मुकद्दस मिशन और अपनी बुलंद दीनी और इंसानी इक़्तिदार तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच कहा है हकीम इकबाल ने, परवाज है दोनों की उसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। सूखी रोटियां। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के फौरन बाद बैरूनी ताकतों के बहकावे में कम्युनिस्ट नजरियात के हामिल अफराद और दीगर बागी अनासर ने कुर्दिस्तान को ईरान से जुदा करने की मसलहाना तहरीक शुरू कर दी। अभी इनकलाब हुकूमत की कदम जमने भी नहीं पाए थे कि शोरशें शुरू हो गई। डॉक्टर चमरान वो सूरमा थे जिन्होंने मोमन, बहादुर और इनकलाबी पासदारों की मदद से बगावत कुचल दी और कुर्दिस्तान पर ईरान का दोबारा कंट्रोल हो गया। लेकिन डॉक्टर चमरान और उनके साथियों ने किन हालात में पायदारी और इस्तेकामत का मुजाहिरा किया, इसका अंदाजा मदरजा झैल वाक़े से बखूबी लगाया जा सकता है। इंजीनियर हुसैन अराबी आपके साथी थे, जो फरमाते हैं, कुर्दिस्तान के शोशज़दा इलाका में जहां हर तरफ जंग का समा था, डॉक्टर चमरान के साथ उनकी अहलिया भी थी। एक दिन आप मरियून यानी कुर्दिस्तान का एक शहर के फौजी कैंप में गए और 3 दिन बाद लौटे। मैंने देखा आपका चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुका है, गोया आपको बुखार है, बदन भी लर्ज रहा है। मैंने पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? आपके हाथ पैर लरज रहे हैं। आपने शर्म से सर नीचे कर लिया और कहा, नहीं प्यारे, बहुत भूखा हूं। मैंने पूछा, कितने दिनों से खाना नहीं खाया? कहा, जिस दिन से आप लोगों से जुदा हुआ हूं 3 दिन हो गए। पूरा कैंप छान मारा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने शर्मिंदगी से एक बोरी से सड़ी हुई रोटियों के चंद टुकड़े निकालकर आपके सामने रख दिए। आपने वही सड़ी और बदबूदार रोटी के टुकड़े खा लिए। आपके एक और साथी का बयान है, एक दिन मैं डॉक्टर मुस्तफा चमरान को ढूंढ रहा था। मैंने देखा आप मुजाहिदीन के दरमियान बैठे हैं और खुश्क रोटी अपने घुटने पर रखकर तोड़कर खा रहे हैं। जी हाँ, खतरों और मुश्किलात हालात में वही लोग पायदारी, इस्तिकामत और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं जिनकी तरबियत सख्तियों में हुई हो। लेकिन नाजो नहरू और ऐशो आराम में जिंदगी गुजारने वाले लोग सख्तियों की ताब नहीं ला सकते
और फौरन दुश्मन के सामने खुद सुपुर्दगी कर देते हैं और फिर अपने ऐशो आराम के बका के लिए कौमों मिल्लत तक का सौदा कर लेते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम नाज़ो नाम में परवरिश पाने के नुकसानात और सख्तियों में जिंदगी गुजारने के फायदे कुछ इस तरह से बयान फरमाते हैं। याद रखो कि जंगल के दरख्तों की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है और तरोताजा दरख्तों की चाल कमजोर होती है। सहराई जाड़ का ईंधन ज्यादा भड़कता भी है और इसके भी शोले देर में बुझते हैं। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तकदीर बदलता है। जब इमाम हुमैनी को चिमरान याद आए। इमाम हुमैनी जब नजफ अशरफ में जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे तो डॉक्टर चिमरान लुबनान से आपके साथ राब्ता में थे। नजफ अशरफ भी आपका आना जाना रहता था। इमाम हुमैनी डॉक्टर चिमरान के इहलास, जहाद और इस्लामो मुस्लिमीन के लिए आपके दर्द से बखूबी वाकिफ थे। जिस वक्त इराक ने जंग शुरू की तो डॉक्टर चिमरान ने अहद किया था कि जब तक दुश्मन के कदम ईरान की सरजमीन पर हैं वो तेहरान नहीं जाएंगे। आपने पार्लियामेंट और आला एहतियाती दफाई कमेटी की मीटिंगों में भी शिरकत करना शुरू कर दी और पूरा वक्त महाज पर देने लगे। आपके भाई इंजीनियर महदी चिमरान इस जमन में कहते हैं, एक दिन इमाम हुमैनी के बेटे अहमद हुमैनी ने सरहदी इलाका अवध में गुरीला फौज के दफ्तर फोन किया और कहा मुस्तफ़ा से कहें तेहरान आ जाए। मैंने कहा उन्होंने अहद किया है कि जब तक दुश्मन हमारी सरजमीन पर मौजूद है वो वापस तेहरान नहीं लौटेंगे। अहमद हुमैनी ने कहा उनसे कहना जरूर तेहरान आए, इसलिए कि इमाम हुमैनी ने कहा है कि इन्हें चिमरान की बहुत याद आ रही है। मैंने जब डॉक्टर चिमरान से ये बात कही तो आपने कहा कल तेहरान के लिए रवाना हो जाऊंगा। जब तेहरान हम लोग इमाम हुमैनी की खिदमत में पहुंचे तो डॉक्टर चिमरान दूसरे लोगों की तरह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। आपके पैर जख्मी थे लेकिन इमाम के एहतराम में आपने पैर फैलाकर बैठने से गुरेज किया। इमाम आपके चेहरे का हाल देखकर समझ गए इस तरह बैठने से आपको अजियत हो रही है, लिहाजा फौरन पैर फैलाकर बैठो। डॉक्टर चिमरान ने कहा फरमाया मैं ठीक हूँ। इमाम हुमैनी ने दोबारा कहा नहीं, पैर फैलाकर बैठो। डॉक्टर चिमरान ने फिर इनकार किया। इमाम ने तीसरी बार जोर देकर कहा मैं कहता हूँ पैर फैला के बैठो। इमाम हुमैनी के इस तरह कहने से चिमरान ने पैर फैलाए मगर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आप अपने साथ जंग का नक्शा लाए थे और इसी को सामने रखकर इमाम के सामने जंगी मंजरनामा पेश कर रहे थे। दुनिया के आम लोगों की तरह दाद हासिल करना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एजाज़ात और अपनी इल्मी मुकाम की सर्टिफिकेट्स लेना शायद आसान हो, मगर अपने वक्त के इमाम या नायब इमाम को अपने अमल से खुश करना असली कमाल है। एक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे अवैसे करनी, जिनका अमल देखकर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अवैसे करनी, मुझे तुझसे मिलने का कितना शौक है। और एक ये चिमरान है जिनकी मुजाहदत और फिदाकारी देखकर हुमैनी रूह अल्लाह जैसा बुत शिकन बेसाख्ता कह रहा है, मुझे चिमरान की बहुत याद आ रही है। काश मिल्लत के जवान ऐसा अमल इंजाम देते कि पर्दा गैबत में रहने वाले इमाम का कल्बे मुबारक खुश हो जाता। रास्ता खुला है और मैदान अमल मौजूद है। हिम्मत, बुलंद हौसला और मुस्तहकम इरादे की जरूरत है। हम इधर से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उधर से वो 10 कदम हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। जुर्रत हो नमू की तो फजा तंग नहीं है, ए मर्द हुदा मुल्क हुदा तंग नहीं है। आधा घंटा काफी है। वही कौमें आजाद, सर बुलंद, तरक्की याफ्ता और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं जिनके जिम्मेदार और दूर अंदेश लीडरों ने इनकी फलाह बहबूदगी के लिए खूने जिगर पिया होता है, अनथक मेहनतें की होती हैं, रातों की नींदें हराम की होती हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी करने वाला इस्लामी सरजमीन का फर्जंद डॉक्टर चिमरान जब इनकलाब और इस्लामी हुकूमत के दिफा के लिए गुरिल्ला दस्तों की फौज बनाता है तो रात दिन इसके काम में सर्फ हो जाते हैं।
और सोने तक का वक्त नहीं मिलता। वो रात को गुरीला दस्तों के साथ दुश्मन पर घात लगाने जाते थे और दिन को मंसूबाबंदी और प्लानिंग करते थे। महाज पर चमरान का ये मामूल बन चुका था। शहीद चमरान के भाई इंजीनियर महदी चमरान कहते हैं, एक दिन मैंने तेहरान से अवध गुरीला दस्तों के मरकज फोन मिलाया तो वहां हजरत आयतुल्लाह खामेनी ने उठाया। आप चमरान के साथ महाज पर इमाम हुमैनी के नुमाइंदे थे। मैंने उनसे कहा, मुझे डॉक्टर चमरान से बात करना है। आपने जवाब दिया, वो रात को महाज पर थे, दिन भर मंसूबाबंदी और प्लानिंग करने में मशगूल थे, उनको थोड़ा सा सोने दो। मैंने कहा, उनके लिए 15 मिनट या आधा घंटे की नींद काफी है। आपने कहा, बस उनको आधा घंटा सोने दो, फिर मैं खुद उनको जगा दूंगा। जिस इंसान को या जिस कौम को तरक्की और सरबुलंदी की मंजिल तक पहुंचना हो, वो दुनिया के नरम बिस्तर पर ऐशो आराम के महलों में रंगीन दस्तरखानों पर अय्याम जिंदगी बर्बाद नहीं करते। सरफराजी की आरजू रखने वाली कौमें उनके कुतुबखाने, लेबोरेटरीज, स्कूल, कॉलेजेस और मदरसे सख्त कोशिश और मेहनत से आबाद हुए हैं। बुलंदी की आरजू रखने वाले रातों को जाग जाते हैं। क्या हमारी कौम के होनहार जवानों के कानों तक अरबी का ये मकोला नहीं पहुंचा के जो लोग ऊंचे मर्तबों के ख्वाहिशमंद होते हैं वो रातों को जरूर जागते हैं। चमरान गुफ्तार के नहीं किरदार का गाजी है। शहीद डॉक्टर चमरान ने जबले अमल टेक्निकल स्कूल को सही मानों में तालीम तरबियत और इंसान साजी के कारखाना में तब्दील किया था। आपने अपने अमल से स्कूल के उसातिज़ा, अमला और शागिर्दों पर इतना गहरा असर डाला था कि वो भी आपकी तरह माशरे की हर जरूरत में पेश रहते थे। स्कूल का अमला और उसातिज़ा जरूरत पड़ने पर रात को इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद भी जाते थे और जब स्कूल के शागिर्द अपने उसातिज़ा को इज्जत और शर्फ की सरहदों की हिफाजत के लिए पेश देखते थे तो वो भी बगैर इसके कि कोई उनको हुक्म दे रजा कराना तौर पर उनके शाना बशाना महाज पर चले जाते थे। शहीद चमरान इस ज़मन में अपने एक शागिर्द का वाकया यूं नकल करते हैं, हमारे स्कूल का एक बेहतरीन तालिब इल्म जिसका सब्जेक्ट मैकेनिक था, ईद की छुट्टियों में घर की बजाय सीधा महाज पर चला गया ताकि अपने दीगर दोस्तों के हमरा इसराइलियों के मुकाबला में अपनी सरजमीन और इज्जत का दिफा कर सके। इस तालिब इल्म के घर वाले इसके घर ना पहुंचने पर परेशान हुए और एक दिन उसे ढूंढने स्कूल पहुंच गए। जब उनको पता चला उनका बेटा महाज पर चला गया है तो बहुत गुस्सा हुए और स्कूल के जिम्मेदारों को गालियां तक दी। तालिब इल्म के बाप ने कहा, मैंने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, न जंग में शिरकत करने के लिए। इसने अपने बेटे की सारी किताबें, कपड़े और बिस्तर वगैरह समेटा और कहा, मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने भी हार्जा दे दिया। 2 हफ्ते बाद उस तालिब इल्म का बाप और उसके हमरा कुछ और लोग भी हमारे पास आए और कहा, मेरा बेटा फिर जंग पर चला गया है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसे नसीहत करें कि वो वापस घर आ जाए। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना सख्त था कि एक बुज़दिल और खुदख्वाह बाप अपने बहादुर और जिम्मेदार बेटे की मलामत करे और इस स्कूल को बुरा भला कहे जो ऐसे ज़हीन तालिब इल्मों की तरबियत करता है। मैंने उस तालिब इल्म के बाप और उसके हमरा दीगर लोगों पर सख्त तनकीद की और कहा, मेरी आरजू थी कि इन जवानों के एहसास जिम्मेदारी, जज्बा इसारो ईमान का आप लोगों पर भी असर हो जाए और आप भी उनसे इसारे कुर्बानी का सबक सीखे। मकामे ताज्जुब है कि आपके बच्चे राजी खुशी अपनी सरजमीन और इज्जत और शर्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी बहादुरी से हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और आप लोग हैं कि इस पर शुक्र की बजाय हक व हकानियत को बुरा भला कह रहे हैं। हम लोग स्कूल में किसी को महाज पर लड़ने के लिए नहीं भेजते और ना ही किसी तालिब इल्म को क्लास से बाहर निकलकर जबरदस्ती महाज पर रवाना करते हैं। लेकिन यहाँ के तालिब इल्म अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनका प्रिंसिपल खुद भी जंग में शिरकत करता है, इसारो फिदाकारी करता है। यहाँ के बेहतरीन उसातिज़ा सरहदों पर जाते हैं, असलाह उठाते हैं। यहाँ के तालिब इल्म देख रहे हैं कि स्कूल ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की हैं। वो देख रहे हैं कि स्कूल के बेहतरीन उस्ताद और शागिर्द शहीद हो गए हैं।
और बहुत से महाज से जख्मी होकर आए हैं। यहाँ के तुलबा अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि उनके मुल्क और उनकी सरजमीन के साथ खयानत हो रही है। कुछ लोग अपने जाती मफादात के लिए दुश्मन के साथ हम आवाज हो गए हैं। यहाँ के तालिब इल्म जब उन जमीनी हकायक को देखते और दर्क करते हैं तो वो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और वाजिब कफाई के तौर पर जंग में शिरकत करते हैं ताकि अपनी कौम तारीखी और इंसानी जिम्मेदारी निभा सकें। ये लोग अपनी मर्जी और खुशी के साथ अपने इरादे और फैसले के साथ असलाह उठाते हैं और जंग में शिरकत करते हैं और शहादत का हिंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हैं ताकि दूसरों को भी सिराते मुस्तकीम की हिदायत कर सकें। अपने खून देकर लोगों को इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं और हुबैदा ज़मीर मुसलहत पसंद लोगों को बेदार करें। ये जवान मुसीबतों बड़ी तारीखी शीयत के सबसे कीमती, मुखलिस और पाक इंसान हैं। इनका शुमार हुसैन अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम के हकीकी शियों में होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम शहादत उनके हाथों में है और हमारे सामने हमारी जिम्मेदारियां अय्यां कर रहे हैं। कितने अफसोस का मरहला है कि तुम्हारे जैसे बाप अपने पाक, कीमती और जांबाज औलाद की मलामत कर रहे हैं। ये कितनी नाइंसाफी है। खुदा कभी हमें माफ नहीं करेगा, तारीख हमें माफ नहीं करेगी, हजरत अली अलैहिस्सलाम हमें माफ नहीं करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम लोगों को नहीं बख्शेंगे। हमारी तारीख में जुल्म सह सह कर शहीद हो जाने वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कितना अच्छा होता अगर तुम लोग अपने इन पाक, बहादुर और जांबाज बच्चों से शराफत, इंसानियत और करामत और बुजुर्गी का दर्स हासिल करते और इन जैसे बच्चों पर फख्र करते। हमेशा के लिए जिल्लत, गुलामी और पस्ती की जंजीरों को तोड़ देते। फिर तुम इस तरह दुश्मनों के सामने जलीलो रुस्वा और पस्त ना होते। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की बातें सुनकर शर्म आ रही है। मैं तुम जैसे बेइंसाफ और नादार लोगों को नहीं देखना चाहता। वो लोग भी नहायत गुस्से और शर्मिंदगी के साथ स्कूल के अहाते से बाहर निकल गए। ये वाकया शहीद चमरान का अंदाज़े तरबियत बताता है कि वो किसी को जुबान से नहीं, अमल से हक की तरफ दावत देते थे। जब प्रिंसिपल रात को असला उठाकर दुश्मन के खिलाफ सीना सपर हो जाए तो फिर तुलबा को जबरदस्ती और लंबी लंबी तकरीरों के जरिए उबारने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए कि गुफ्तार के मुकाबले में अमल का असर ज्यादा होता है। और आज की मजहबी दुनिया में यही वो हला है जिसकी वजह से बहुत सारी तबलीगी और दावती कोशिशें मुअस्सर वाक़या नहीं हो रही हैं। चमरान ने यह सबक भी हजरत अली अलैहिस्सलाम से सीखा था, जो नहजुल बलागा में उलमा, तुलबा, उसातिज़ा और कौम के जिम्मेदार अफराद को पुकार पुकार कर दावत फिक्र दे रहे हैं। ए लोगो, कसम खुदा की मैं तुम्हें किसी चीज की पैरवी का हुक्म नहीं देता मगर ये कि मैं तुमसे पहले इस पर अमल करता हूँ, और तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकता मगर ये कि मैं तुमसे पहले इस चीज से दूरी इख्तियार करता हूँ। डॉक्टर चमरान का सर चाहिए। लुबनान के मजलूमों महकूम पैरवान अली अलैहिस्सलाम की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और इन्हें अपने हकूक के हसूल की जानब मतवज्जह करने में इमाम मूसा सदर और शहीद चमरान ने जान तोड़ कोशिशें की और इन मजलूम लोगों ने हजारों और लाखों की तादाद में एहतजाजी जलूस निकालकर हुकूमत से अपने बहुत सारे मुतालबात मनवा लिए। इन कामयाब कोशिशों के बाद इमाम मूसा सदर और शहीद चमरान का नाम मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से ब्लैक लिस्ट में शरीक कर दिया गया। शहीद चमरान को हर रोज इत्तला मिलती थी कि फलां जगह दुश्मन आपकी कमीन में बैठे हैं। लुबनान की इस हाना जंगी के दौर में 75 से ज्यादा मसलहत तंजीमें मौजूद थी और कुछ पता नहीं था कि किसकी तरफ से कब और किस वक्त डॉक्टर चमरान पर हमला हो जाए। आपके एक शागिर्द हुसैन अराबी इस वहशतनाक माहौल के बारे में कहते हैं, एक दिन एक तंजीम के कमांडर ने अपने फौजियों से कहा, मुझे डॉक्टर चमरान का सर चाहिए। आपके गिर्द हथरात के बादल मंडरा रहे थे। इस माहौल में एक रात आप गुम हो गए। बहुत तलाश किया मगर आपका कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
ہم سب لوگ بہت پریشان ہوئے، رات بے چینی اور اضطراب میں بسر کی۔ صبح ہوئی تو چمران مدرسہ میں حاضر ہوئے اور معلوم کرنے پر پتہ چلا آپ اسی کمانڈر کے گھر چلے گئے تھے جس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس کمانڈر نے جب آپ سے پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے اس سے کہا جس کے سر کی تمہیں تلاش تھی وہ تم سے ملنے آیا ہے۔ کمانڈر کو اس کی قطعی توقع نہ تھی، اس نے کبھی قریب سے ڈاکٹر چمران کو نہیں دیکھا تھا، ملنا اور بات چیت کرنا تو دور کی بات تھی۔ آپ رات بھر اسے باتیں کرتے رہے، آپ کے خیالات جان کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ سے معافی مانگنے لگا۔ ائتلافات ختم کرنا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اگر بہت سارے ائتلافی مسائل میں انسان شرح صدر سے کام لے اور جس کے ساتھ اختلاف ہو اس سے ایک بار ملنے کے لیے پیش قدمی کر لے تو کافی حد تک قدورتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کسی کی دھمکی سننے کے بعد ٹینشن و غصہ میں آنے کی بجائے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے دھمکی دینے والے کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ تمہیں جس کا سر چاہیے وہ تمہارے سامنے حاضر ہے تو یقین جانیے کہ دھمکی دینے والا شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور اس کے پاس معذرت خواہی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ مگر برا ہو شیطان کا کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں ایسے موقع پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بزدل ہے، ڈرتا ہے، اور جن قدورتوں اور رنجشوں کو معمولی حکمت عملی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے ان کی نوبت ہتا پائی یہاں تک کہ قتل و غارت تک آ جاتی ہے۔ غصے کے مقابلہ میں غصہ کرنا، دھمکی کے مقابلہ میں دھمکی دینا، پہلے سے موجود اختلافات کو مزید ہوا دینا سب کو آتا ہے اور اس کے لیے کسی کمال و صلاحیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دانش مند اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی حکمت عملی اور تدبر کے ذریعے غصہ کرنے والے، دھمکی دینے والوں اور گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لے آئے، اس لیے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر چمران کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک رات مصطفیٰ نے مجھ سے کہا میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ میں سمجھی مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ شہادت آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، مگر میں نے خدا سے شہادت کی دعا کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ خدا میری اس آرزو کو پورا کرے گا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم راضی رہو۔ میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مکمل رضایت بھی میرے ساتھ ہو۔ انہوں نے آخرکار مجھے راضی کر ہی لیا، مگر مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیسے رضایت دے دی۔ صبح جب مصطفیٰ محاذ کی طرف جانے لگے تو میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی وردی اور اسلحہ تیار کر کے رکھا اور راستہ کے لیے پانی بھی ساتھ دیا۔ جب مصطفیٰ گھر سے نکلے تو میں واپس کمرے میں آ کر لائٹ جلانا چاہی، لیکن سوئچ پر ہاتھ رکھتے ہی فیوز اڑ گیا، یعنی جل گیا تھا۔ وہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کیا آج مصطفیٰ شہید ہو جائیں گے؟ کیا اب یہ شمع روشن نہیں ہوگی؟ کیا اب اس میں سے نور نہیں نکلے گا؟ میں اب متوجہ ہوئی کہ مصطفیٰ کیوں اتنے اسرار سے کہہ رہے تھے کہ آج ظہر کے وقت شہید ہو جائیں گے۔ وہ کبھی مذاق نہیں کرتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ اگر آج محاذ پر گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ میں فوراً دوڑی اور یہ سوچ کر اپنا ریوالور اٹھا لیا کہ مصطفیٰ کے پیر پر فائر کر دوں گی تو وہ محاذ پر جا ہی نہیں سکیں گے، لیکن وہ جا چکے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ ڈاکٹر چمران اپنی آخری آرزو کی طرف بڑھ رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر راستہ میں کاغذ پر یوں لکھتے جا رہے تھے، خدایا تو نے مجھے تاریخ کے عام مظلوموں محکوموں کے دکھ درد سے آشنا کیا۔ خدایا تو نے مجھے ہر چیز عطا کی اور میں ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے صحیح و سالم اور خوبصورت جسم عطا کیا، تیز اور مضبوط پیر بخشے، قوی بازو اور مہارت سے بڑا پنجہ دیا۔ تو نے مجھے عمیق فکر اور علم کی بلند مرتبوں سے برمند کیا۔ خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بے نیاز کیا تاکہ کسی اور کسی چیز سے توقع نہ رکھوں۔ اے زندگی میں تجھے الوداع کہتا ہوں۔ اے میرے پیروں میں جانتا ہوں تم پھرتیلے ہو، فداکار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان آخری لمحوں میں میری عزت و آبرو کو بچاؤ۔
اے میرے پیروں چست و توانا رہو، اے میرے ہاتھوں مضبوط و دقیق بنو، اے میری آنکھوں تیز بینو ہوشیار رہو، اے میرے دل ان آخری لمحوں کو برداشت کر۔ میں تم سب سے وعدہ کر رہا ہوں، چند لمحوں کے بعد تم سب ہمیشہ کے لیے آرام و سکون پا جاؤ گے۔ میں اب تمہیں نہیں تھکاؤں گا، اب تمہیں رات بھر نہیں جگاؤں گا، اب تم تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد نہیں کرو گے۔ آپ کی اہلیہ کا بیان ہے، ٹھیک ظہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی اور مجھے خبر ملی کہ ڈاکٹر چمران زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کے ساتھی آئے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ جب میں ہاسپٹل کے صحن میں داخل ہوئی تو سیدھی مردہ خانے کی طرف بڑھی، اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ مصطفیٰ زخمی نہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ جب میری نظر مصطفیٰ کے جسم پر پڑی تو زبان سے بے ساختہ نکلا، خدایا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد اچانک میری ساری پریشانی دور ہو گئی۔ جب میں نے مردہ خانہ میں مصطفیٰ کا جسم دیکھا تو احساس ہوا اب وہ ساری مشکلات و پریشانیوں کے بعد آرام کر رہے ہیں، اس لیے ان کی ظاہری زندگی میں آرام نہیں تھا۔ بیدار مجاہد اور اسلام کا مایہ ناز سپاہی حضرت امام خمینی روح اللہ نے ڈاکٹر چمران کی شہادت پر جو پیغام دیا تھا، اس سے شہید چمران کی عظمت، خصوصیت اور آپ کے اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا پیغام یوں شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اسلام کے مایہ ناز کمانڈر، بیدار مجاہد اور راہ کمال کے ساتھ عہد نبھانے والے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی انسان ساز شہادت کی مناسبت سے ہر ولی عصر کی خدمت میں تعزیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تسلیت اس لحاظ سے کہ ہماری شہید پرور قوم نے ایک ایسے سپاہی کو کھو دیا ہے کہ جس نے لبنان اور ایران میں حق کی باطل کے ساتھ معرکہ آرائی میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اسلام عزیز اور حق کی باطل پر کامیابی اس کا نصب العین تھا۔ وہ پرہیزگار سپاہی اور ذمہ دار استاد تھا، اور ہمارے اسلامی ملک کو اس کی اور اس جیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ مبارک اس لحاظ سے کہ عظیم اسلام ایسے فرزند قوموں اور مستفید عواموں کو پیش کرتا رہتا ہے اور اپنے دامن تربیت میں ان جیسے کمانڈروں کو پروان چڑھاتا ہے۔ کیا زندگی کا دوسرا نام اسلام کی راہ میں عقیدہ و جہاد نہیں ہے؟ چمران عزیز نے پاک و خالص عقیدہ کے ساتھ سیاسی دستوں اور پارٹیوں سے غیر وابستہ رہ کر عظیم خدائی ہدف پر اعتقاد رکھتے ہوئے ابتدائی زندگی سے ہی خدا کی راہ میں جہاد شروع کر دیا تھا اور زندگی کا اختتام بھی اسی پر کیا۔ اس نے زندگی میں نور معرفت اور خدا سے نزدیک ہونے کے ساتھ قدم رکھا اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے کھڑے ہو کر اپنی جان بھی فدا کر دی۔ وہ سرفرازی کے ساتھ شہید ہوا اور حق تک پہنچ گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان سیاسی شور و گل اور شیطانی خود نمائی کے بعد خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اپنے کو خوف و خوف کے لیے نہیں بلکہ ہدف کے لیے فدا کر دے۔ مردان خدا کا یہی تو کمال ہے، وہ سرخرو ہو کر خدا کی بارگاہ میں گیا ہے، اس کی روح شاد اور اس کی یاد زندہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا کیا ایسا کمال دکھا سکتے ہیں کیا؟ خدا ہمیں سہارا دے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جہالت اور نفسانی تحریکیوں سے باہر نکالے۔ میں اس نقصان کی ایران و لبنان کی شریف قوم بلکہ ساری اسلامی قوموں، مسلحہ دستوں، راہ حق کے مجاہدین، اس عزیز مجاہد کے گھر والوں اور بھائی کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور خدایا وندے متال سے ان کے لیے رحمت اور ان کے وارثوں کے لیے صبر و اجر کا طلبگار ہوں۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ اس کتاب کے اختتام پر میں آپ سے تقاضا کرتی ہوں کہ اگر اس کتاب نے آپ کی کردار سازی اور انسانیت سازی میں مدد دی ہے تو اس کتاب کو دوسروں کی بھی دسترس میں دیں۔